Slighe and Bhadger Divide. Nothing wrong. Kerry MacAskill, Innes. Okay. Okay. Wow. Right, blah, right. Slighe and Bhadger Divide. Ainmean-àite is geàrr-rathaidean kilometer Ainmean-àite agus dùbhlanach. Féimeamh of Rogan. Agama fluch. Yn planus yn dŵ, hasyn dole chanich Kerry Nic agus heid sy'n tro eirach y chor oer. Is stati sy'n eich mar y caillte station house son big. Dulsteach go Slighe ha nes cwing, doch y pican ystod yr rothaireachd caran technicach. Is gamis is cilín sin farfil yn Slighe fast na ceàrr. Mating bas orly, ha mi dùbhlanach i'r mwdrech gyr Slighe mchig, ha mi sio ag ceàrr. Now show like 5-star hotel. And this is on geàrr. I'm just cuz text go Kerry. It's canteen stock and vision bacon fatlach. Ca filu a horlia, how fatalach. Kerry Nic hai gyma iolach. Si yn che Slighe a rein yn Bhadger Divide a riamh. Agus ha anúne Slighe a eichkishe son Slighe na geàllte geàrr cúteach. Bí gyma fémil, gyma iolach yn plie. Catch us in though. Ha mi gyma tank gyfili coloring. Bhadger Divide, lá a gá. Seo sin. Ó, nach réach. Hammerstoch. Háise sin na lá sin a sealaíonn dùbhlanach míormhaileach agus Slighe ar lé ann. Caillte ile. I sent an email really quickly that was really boring, but I left it till its working hours. The drone's battery. Oh, fine, I won't go. I've drafted it. I've sent it there. Pas an áte dùbhlanach éireach agus a dul féiríomh loch na heirepe. A lentinid to loch na heirepe dáasta. The loch of the road here. Oh, it's come in the H mission. I'm eating. Bacon shoe good. Han men of looking into tune the east. I saw recording in Glan. If you seen Cofatal sin, give Kerry go fe hon. Yeah. Oh. Da me heen is muntje gros in je gen 4 vaas wating. Ach kolch nach ra. An tuisce táisce go ríos. Na béis sin in smúin bhacham nu a smúinich mí á ha mír sanna Bhadger Divide ach sin mar a hán an Alba. Geàrr. I hasn't dùbhlanach buí, caiin buí, Kerry, ag nua, make sure. There's coffee with him. Fully got him. It's Eddie. Stuff can find me too, bro. Eddie. Hi. Hello. An o'r siw. Well, how much ski for you? Come on, hey, Kerry. Ha mi smynich ag yn meacanaigeach, mas da chanich mi eirt y gís. Dwi fashion fatlach is sin. Bad trang y faffach. Satalium sa faff each. Oh, nach weg. Cymru fad bleid ys y fathing? Yeah. Diolch. Cas yn gorch. Bil? Sef i chori arig? Yeah. Cymru fad sy'n? Badúneach gáise, badúneach. O, no. Dacras oraf. Ha. Daniel. Jimmy Caller Ossian, chanin gynnau Hollywood gravel a hawn. Rydhyf Ossian a hyn, se hashtag Ossian hype a hachger y gravel a sy'n dydych lys gwlwys o snogs a ha. Y caniach i Kerry fashion gymas nog. Bach thor ac yn ei brin fi ein y hyf rothaireachd gwys yn plia agus na gael y cwtioch. Chanin mi cynjach yn ie gyda mi fashion ac stoli mi fi gwyntach mi hyn Ainmean-àite agus folklore, mythologies ma sy'n agus fi gwyntach mi hyn hachyn yna mi dol. Ron yn nid. A bwrin go crachyn gyda rwy horlia i'r y fab. Straf Ossian. Agus sy'n gzynystia. Rwy horlia, ti'n chael y sy'n. O, ma hyn. Agus sy'n y lwybeg ynys. Agus hwnnw mi gydrych gyda lwb fari. Gwan y mari? Twa colach gyda hwcht sorli agus Alistair da frar y mach i'r cheile y sapach i'r son mari.
Thug ábhastair lú ar a strath agus thug sáile lú bille. Channeil fis am háas cómhúnach a chóirta dim go mór sin ecin ar a bhab. Bheasin úla híd fatlach san a lán acin. Sé ceàrr a sport sé liomsa actually, so sé train station a hanna fer is áirte an na breichtain a bhís muinechaid. Chan nuring go ddraibhach chun a station a seo féimime go bhil dre nó cóiseach nó rothaireachd. Agus bha cúteach gan sa film trainspotting. Lunchtime. Sorry, we're late. Tá háast céad fichas a 10 km í gáil. Agus thug sin súla an aimiisiid is mar sábhaist an alpa bheit droch aimiisiid ann. Patterns idach fiag ní dói na sgere a lorach siascu cilín. Agus chóirst an beach sin rúm go mór. Hai dúirchar son hai chósluta. Hanna mí militant teaching ar a ha mí geàrr-rathaidean ar a bhaid. Ma ha Slighe na suúrasta ann is a duisce trom, de lías is mua, please. From the Cadamar, well, ma sin dul gáil a shortcut. So go bhfuil shortcut síla í gáil i seo. A thubh farbhil sin fudach. Taost Ainmean-àite bhí an tenta. Is té lán, hús na dáisiid na rothaireann bheith sin go mac amá lán, bheith sin go bhí go mac amá fluch, agus astar í gáil háas. Did a bheachad an tuisce, Kerry. Oh, wonderful! Sorry, Somhairle Chara sin go dtí me. Háratacin go mac cúil na dhéin a bhí an muich an a títe chótána. Tá córta dím? Kerry Nic Han Ionach ar a ha caran bláin nach chill. Yeah. Ais tá fadacin ar an ócé leis an a dóin nach chill. Channeil a chodóine sin. Nuair a bhrín is captaíoch is a dul i gastas Kerry, ha fas go má cí go má lua. Oh, my grach. Ach a Kerry deach má brín cears go leáid. Hai ar fáilh. Seo mar a bhíos. Fat na Slighe sias go cilín am is muintin. As sin stréifar san 40 kilometr. Hanna sin dóna. Fat idir. Well, hús sin gan a bhualach seo agus facin ní tearnaigh sias go lochráineach. Ba mí caran an dú gorá bican na bharach mar súpertas go bheacham a bhil sias idir rothad binne stocha bican na Slighe na Kerry idir rothad greibhalaíche. Ach nó, chai a dhíist, is mar sin ba mí gamas na caillte se. Stocha na chrána scéile acham gus mó chuite me chumó san áit ceart. Kerry? Kerry? I mean, it's mentioned grill, puncture back in the cool. Oh, okay. Bha cúte go dhí. Lefty Lucy, how has, yeah? It helps if we do it on the other side, sorry. Ainmean-àite. It's a good challenge to hand his tires. Sorry, just give it. Hey, sin hé. Look at the electric pump. Ba pump úd dealainn ag Kerry. Sin go maith go, ach a chanan go bhfuil me sé cho máid an teitneálas. Stalím si tíir shortcuts. A bhí leis capal an a meacanaigeach tent, you know? You're up in Johnny and good here, right? What's that mean, Johnny? Well, I don't know, I'm fixing your bike for you after riding it when it ran out of charge yesterday as well. What if they may have suffered the same fate? Is mar sin hamistal chanting actually good on puncture acham sa go maith cúte go. Gus an fit is gippe glach an áir. Chaburing os in tarsainn, yeah. Seo an nómhar a ha Innes a seo. Sin é. Ah. Tí seo? Two shells. Tím sin bhí utra man is a bhaid. Ma dhéidir cáil thusin sias go lochráineach agus a fáilacin an nuair sin misisiú ma dhéon an tlia d'arst ach thuail duine go maith fluch. Cóhannig sús leis an beach seo, eh? An an alpa, féime tú bhí cleachte le bhí dolamach an na títe donna, nó chaníú tú rothaireachd. Seo. Cóláide. Féime go bhfuil tangal go bhfuil lepiach go nóchanis. Go maith tangal. So, Kerry, channeil sinne ach an dúd anú páirs in Bhadger Divide ach. Rhain yws an an lá. Yeah, neach-gleidhidh. Neach-gleidhidh. Channeil fyrstym cymryd a hachar sin. Ach, ma dí te ma.
Als ik geen kuntje kromi 4 holletje weer een wijk. Dus gaan jullie bij de kindholletje maar zijn in Jew? Die me gaan niet, ik Jessica kom ik in moppen. Sure. Dus moet je gaan, oh, we gaan maar weer een wijk. Ik get dus getoogd, Aha. Ga mee de wijk, ik ga met 4 holletje mee gaan. Agus, kom in de waal als je wie maar is staat agus de giche is een goede kou. Dus staat u moer aan. Hallo, heb je loe aan een FKT? Ik in een FKT, vlug knakkerd. Agus. Actress orange. Zijn FKT als je. Heb je loe aan nu te wie grappig. Nova. Uh-oh. Holje sensorje. Minimum 5, maximum speed. John Bhadger. Mis muintjin gromi dèidh caillte rihí chedimiríist. Bha spórsel haast ach how Gaan we die in de trails eigen aan een start hoogvlug. Die moet je nemen en goed in de lachentje. Nog niet gefie. Maar Ainmean is een goede trail, een goede waard, een duske, ho trom. Ah, hoosnak. Oh, maar fair. Als je met crisps afspoelt en dit is al. Kom naar haar. Laat dat. Zie je Kerry go naar hen. Nou, heb ik hem klaar. Maar Innes, kom maar fris. Ach, sorry, poch. Nu was je gierig aan de clown leven. Waar gaat bij een tuske van trippeltje. Ach, ze een jaarste wakum rakel nam voig. Garot is mo wel. Stokkerot is makel. Ach, wat mis je nam gaan? If je niet eens is een gierig show. Hasha Clyden. Hasha Clyden. Hasha. Van mijn briefje. That's all he sluit af aan. Dat 4 bonkadol. Economisch was niet moe kiet kwam te de jaar. Ik ben graag feest, graag mee strien of zo. Ik is gewoon dat je het in de was, gezien is, ik is mijn goedje goed. Ik kost weer gemoelig. Maar wie aan een boeienmachine, dat ik maar goedje goed. Ach, je vader die al downhill trains go killen me. Hey, cheer to John. Als je een share. Ik mis een briefje, ach goedje Kerry me geboren. Weet je gaal boei ge tarsainn is wat je ah she is €4 is cool Kerry. Vlug. Cheers nu af nou. Jullie nou. Wat meer vlug wie rothaireachd cool Kerry. Agus hoekjarm wie varken gnie me barach rothaireachd ja nu. Weet je dat gemaakt maar prost go. Latri, Kassengorst, Thorngorst, Slighe, ach kutjach, seo in la fyriste. Dus me sin la fyriste. Wel, gaan jullie fyriste. Had je na sassen na van de lijn ille. Zonnig is kutje kruiven zijn, hè? Plannen zo'n Latri. Tionndadh a ceillte dul geàrr-rathaidean. Dul perv gón ampel stocha an pieces dèidh. Slighe gemasnach dul tro na tráiseachn. Tá naam is fatten is Lán an operfí agus slighe na geàltacha níor gus Ainmean-àite muspí dèidh. Just a veil sin sorta. Tarsainn is gau. Someone was doing the directions today and it wasn't me. Eh? Tarsainn na trí ceàrr I mean, sin ha sin an rat sin a geàrr-rathaidean. Sna how genitár kilometer an Tarsainn na toisbuí. Ha sin a. Sin jullie daar straight sure? Sin? No sin. A bhew do hán gáis sorta. Das noch bhí ascoirí Innes. Alles jaag. Mas go raibh sin bailí á go bhíist. Ba go macáil sin leis go raibh sin ar sabbit agus. Well, we went the wrong way. Dé ile a dhéirí tú ba turas choirí de bhreathir. Blasta. Tá si cin tí a bhí caran de an gaibh an a glán ampel.
Somhairle, catch a bit on podcast. Oh no. Ha made my fácha a caillte. Fuidig shows. You mate. Kerry and draft. Sacrá an pácha díadach chu scíos a mise. Seach seaamh gen plia agus díadach son suaithe i níir. Like me. Ba mé fadach mar sin duna. Loch dùbhlanach, sin chuir an geàrr-rathaidean. Ik bhfuilach ba tàinig mór i gáil sios go Loch Dùbhlanach. Agus bú sin mé ag háil chom ar snámh. Nope. Chorá achanúir sin bhí ein hair siad a chnoch go opa fúd. Machasin. Maar de gaan het Somhairle het China. Sin bhór le Slighe trona lá. Smashing. Cassin Gorst. Be magibh hain. Cool sin. Nuair a thuair sin go opa fúd bha fadach an gro sin idir Slighe an nuair sin neachaí. Ba mé díadach son placha gáil as na kilometer na dhéirigh acin. Ceàrr tarsainn an trip seo dó. An tuidir seo bha má. Chordarún ha mé a bhí na stúlanaige. Na bha míon dúil. Get ha strí am. Ha spór san na strí cúteach. Chané díadach strí úsach bha ann ach bha éhanniúlan agus. Ha cordar a bhí féin seachta go. Agus ha mé féin tá ras. Cús céigtigin. A ríist. Slighe a cailteach a níir. Sin na haisníad in is. Ja, Slighe an géitigin a níir. Oh, fadach cool ma. Hawyd immer pís, tíadach idir caillte ALBA ecin idir dùilgheadasan. 10 kilometer i gáil. Bhí gadacin triplach, bíag snoch uisge, tíadach an a trí lá. Agus nóir sin hawyd i'r balla mór glasachó. Balla mór glasachó. As dewi bhí immers na bellantins na glíneáin, fadach cool ma i'r glasachó. Seo stocha an na dúlainn is mó ar Ainmean-àite. Neo an dúlainn is mó ar Ainmean-àite rothaireachd. Agus mar sin ha mí a coitir ar inis go brúthans docha nas dúlainní. Gan Jacob ha mí cínteach go bhfuil seo ar spinna go thos do Somhairle. Go bhfuil a géirí barach go geàrr, go bhfuil a géirí barach ALBA ecin, agus ha mí fadach go bhfuil míad a thula páirt de ALBA ecin a chaníl háas. Cúne bheith ceàrr a bhí seo. Gee, maar lechat sa 3 údana híse sneúid go mar sin. Smúis cin tú Kerry neach-gleidhidh údana híse de rothaiche. So, a sin fatalach. Lá trí dé seo, Bhadger Divide dé seo, dé na gúlainn. Sin na. How many times have you done show? Where's your fan club? I'm not sure. I think it's beer show. Around. That sounds good.